પંજાબનું દુંતારાવાલી ગામ, જ્યાં દેશની મોટી તપાસ એજન્સીઓથી માંડીને અલગ અલગ રાજ્યોની પોલીસ તપાસ માટે આવતી રહે છે. એ ગામ હવે પહેલા જેટલું સામાન્ય નથી રહ્યું. દુનિયા જેને ગેંગસ્ટર તરીકે ઓળખે છે એ લોરેન્સ બિશ્નોઈનું આ ગામ છે. लॉरेंस के गांव दुतारावाली पहुंचे हैं. लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से गांव में रहते थे, यहाँ पर एक जो गांव के सदस्य बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे. जी, का कोई राजनीति या और कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका, और अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा था. गांव में कभी उसका परिवार है या उसका कोई है तो कोई ऐसी रोक टोक नहीं है. खेल कूद में बहुत ज्यादा ध्यान देता था. गांव में अपने क्रिकेट के लिए अपने घर से अच्छी जमीन जदाद है तो घर से पैसे लगाता था. नशे के बहुत खिलाफ था. हमारे तो आंखों के सामने बड़ा हुआ है. यहीं पे हाथ मिलाया था मेरे से. तो ગ્રામજનોનું માનીએ તો પંજાબના સમૃદ્ધ ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલો લોરેન્સ બિશ્નોઈ ભણવામાં હોશિયાર હતો. જમીનદારનો દીકરો હતો, પણ નશાખોરીથી